मैंने बीजेडी मत 5 लाख टका देती बेग को प्रचार करने। जय जगन्नाथ सांगे जय जगन्नाथ सब नमस्कार मोर आउ स्वागत कर आउ गोटे प्रेस वीडियो को। आज हूँ के तारीख आज रविवार तारीख मोर मन ना 21 तारीख बोधे। तो चलते आज वीडियो कंटिन्यू करवा सका सका कन्फर्म सारिकी मुझे खाई सारिकी जस्ट वीडियो को आरंभ करुच्ची। चलो बहुत सारा कम अच्छी कालिका गोटे छोटिया सर्ट क्लिप गोटे भिडियो रखी करी काली मु वीडियो करनी काली मुझे कदली घंटे काटती से काटुली से आज पुणी कारबार दिए पचेवा। चलो फास्ट सकाल कम या आउ जहाँ कम हम तापर केला नबो केला लंबा लंबा केला डाल सन्ने की पड़े ना कौन कौट की नबो की काटी ये करते पड़ो सेना कोना काटी अलग अलग कसे बसुची हो एमती काटिकी रखियो गोटा दारिया पचौन पूरा कंदीटा हाँ ना ना भल देखा जियो भल देखा कॉल कदला काटी पूरा फेणा फेणा कराई कौन दिखाई कार्बाइड कैल्शियम कार्बोनेट ना कौन कह जाए। धीरे धीरे गोटे सजे रखीदे से कौन हम ना पाचिज पाखक पाख गोटे गोटे सजाइकी खाई किंतु जो कदली जो कष पड़गला या प्रबल मु गाड़ी शुणिमी जहाँ लगुच मत देखिया गाड़ी शुणने शुणिया कौन करिया खाइले खाइले बापरे भी किस कर जंदा अंडा दे सारे भगवान कौट आइले अरे रे रे जंदा अंडा देदेले सजे पुणी भिड कंटिन्यू कर पूरा कदली दिहला ये पूरा गोटे छण पूरा ढंका हो जिते गरम हम से सारा जल्दी पाचिब। तापर रूबी हूँ कौन कर पांडु को धुआ हो पांडु पूरा पूरी अपरिष्कार होता ढेर मली जमी आपको पूरा धोई सारी पूरा जरूर तक पैकिंग रखानी धूली हो कौन कर तार पांडुर पांडु बढ़ा हाथ मारी ड्यूटी करते ना तार मोड़ा छिड़ी दिए। तो फाइनल हमारे पांडु को धुआ सरी देखो पड़ी चिकेन तो उपरे सला शोता से जे जाए न आसू तो से जाए उठा वाला आज उठबू ना तू आज। चलो ए तौक जा देखिए रूबी कौन रोसे कर आज पुणी आउ थे आज कौन हो ना फिरिका माछ रोसे तो चली पूर्व आज पुणी आउ थे मो आज किसी पिला भल भल कमेंट जोटा मतलब पढ़ाई बाध्य हो जड़े प्रसन्न सेनापति बोले जड़े भाई लिखिं आमर जो गोटे बीजेडी बैग को नहीं जो भिड होता जोटा कि मुझे रूबी दौले मुझे ना बोली भिडटा था
से वीडियो से कमेंट करछन जे भाई तुम गोटे काम कर बैग टाको उल्टे की नहीं जाओ माने आउ एटा को पार्ट 2 करी वीडियो आनो तो बढ़िया गोटे कमेंट लिखले ता सहित मत गोटे कॉन्सेप्ट मत गोटे मिल गला देखिया तार गोटे पार्ट 2 गोटे वीडियो करी आनिबा आउ तुलसी गछटा काई मरियाला जनियो सेटा पार्ट 2 गोटे वीडियो आसो तापर जे बैग टाको उल्टे की नहीं पारिबी ताने एटा मु जीती जीवी शॉर्ट वीडियो से किसी बनवा देखिया चेष्टा करिया बनवा थैंक यू फॉर गोटे वैल्यूएबल कमेंट ले तुम चलो पुणे ए कैमेरा को मोड़े बुले दवा रोसे आड़ को ନା ବାସୁନି ଭାଜିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ବଡ ହେଲେ ଦଉଆ ଦଉଆ ତ ଥରେ କି ମାସଟା ଆଣିଥିଲେ ବାବାର ଗନ୍ଧ ଖାଇଗଲାଣି मसला सहित आलू कषा होगा तापर पड़ो माछ खसी पड़ता खसी पड़ता मु टाप बोली धन नहीं था माछ झोल तो सांग मैंने केते जोर खरा माने सकाल मु गाड़ी काढ़ी नहीं से गछ पाखर क्या सेपट खराटा पड़ो तो छाई पड़ो एवं ठीक हो 11:30 12टा पुणी एठी खरा पड़ो पुणी ताक आनी एठी छाई पड़ो एठी उठाओ तो पर गाड़ी खाली उठा पका एवं कराऊँगी खाली गरम पाई गाड़टा को उठेदबा पेंटा उपर को जहाँ देखा बापर या छुई हम ना कौन ए मालो खाली गोटे अंडा गोटे आनी फटिक पकईदब आमलेट हो करे दरकार पड़ो मत जहाँ लगुच तो आज खाइबार हूँ भात दीघा माछ तरकारी तो माछ घाट आ गए नुआ आइटम आज देखे बुली जो गोगुआ माछर बड़ा केमती कौन मिले जमी पकोड़ा पिज हुए गोगुआ छोट छोट चिंगड़ी जो गोगुआ जमी पिज हुए से स्टाइल नेक्स्ट के गोटे बनईदेवा भिडियो गोटे बन पाइल गोगुआ गोगुआ स्मेल आस तुम पूरा गोगुआ भल लगे ना ठीक अच्छे खाइबा दुकान खाई सारी साने बाहर लगे दुकान को किंतु बाहर को बाहर गोटिया मात्र प्रॉब्लम सी जो हाथ जो देखो बड़ा ये कौन हो खरा पूरा ताती जाऊँगी ताती जाऊँगी जो चेंगा लगुच अलग प्रकार बुझे कि तो जो मैंने बड़ा पिंधि खरे दिन में तो बड़ा काढ़ी देवाटा भल हम मत लगुच ताती जाती मेटाल तो संगे संगे ताती हो चेंगा लगुच पूरा शहे शहे यही पानी रही रही क्या बाइक अवस्था ये ढों ढंगिया थीगल तो पानी बाइक अवस्था सीरियस आज ढेर कष्ट है पूरा सफा है ना पूरा सीढ़ी छोड़ा बसिकी मस्त ये गाधे बढ़िया मझे बस पड़ो ढाल तू से मजा देखो पानी देले कुकुर आसी जाओ पानी टा पीला तो सागर में समय केतरा 5टा
ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ମୁଁ ଦୋକାନ ଆସିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଥିଲା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି ପକେଇ ନଥିଲି ସମୟ ନଥିଲା ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ ହେଇନଥିଲା ଆଜି ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ ତାକୁ କରିଦେଇକି ପକେଇଦେଲି ହେଲା କି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ହେଲା କି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସରି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭସ୍ମିତା ଦାସ ଶୁଭସ୍ମିତା ଦାସ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାଙ୍କ ହଉ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାଙ୍କ ଆସିବ ହେଲା ପ୍ରାଙ୍କଟା ସବୁବେଳେ ଆସିବାଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପ୍ରାଙ୍କ ଆସିବ ଭାଇ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଆସିବ ହେଲା ଆସିଲେ ତ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ତ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବି ନା ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ କଦଳା ଗଛଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଟିକେ ମରି ଆସିଲାଣି ତ ପାଣି ଦେଇଦେବା କଦଳା ଆମର ଟିକେ ଭଲ ଧରୁଛି ସେଟା ଗଛ ଅଛି ତା ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଏବେ ଗରମ ଦିନ ଆସିଲା ପାଖରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଗଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଗାଧାଏ ଦ୍ୱିପହରେ ଗାଧୁନି କାରଣ ଦିନ ସାରା ଖରା ଝାଳ ହେଇକି ପାଲଟା କାହିଁ ଏକାଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଧେଇ ବୋଲି ବାସ୍ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମ ସାରି ଗାଧେଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି ଆଉ ତ ମୁଁ ଯେମିତି ବିଲକୁ ଆସିଛି ଆମ ସିମ୍ବା ବି ଆସିଛି ବିଲକୁ ମୋ ସହିତ ସିମ୍ବା ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ఎప్పుడు ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଯିବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଅଛି ଆହୁରି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବାର ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବି ଜଣେ ମହାପାତ୍ର ନମୀ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନମୀ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛି ତ ଏଇଟା କହିବା ଉଚିତ ମାନେ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ କେଉଁ ଦଳର ଲାଗି ତଥାପି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3ଟା କି 4ଟା ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି 3-4ଟା ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ମୋ ମନେ ଯେଟା କୁହେ ଆଉ ଠିକ୍ ଲାଗେ ଯେଟା ସେଇ ଦଳକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦିଏ ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା କୌସ୍ତୁଭ ଅଫିସିଆଲ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଯେଉଁଟା କୌସ୍ତୁଭ ଅଫିସିଆଲ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ବେକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଆମେ କରୁଛେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ 2-4ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ 5T ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇକି ସେଇଥିରେ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମେଡ଼ି ପର୍ପଜରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ କୌଣସି ଦଳର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ନୁହେଁ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିଜେଡି ତମକୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ବିଜେଡି ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତା ବ୍ୟାଗକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କହିଦେଲି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କମେଡ଼ି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି କମେଡ଼ି ପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛେ କମେଡ଼ି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ପର୍ପୋଜ ନୁହେଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୌଣସି ଦଳକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିନାହୁଁ କି କହିନାହୁଁ ଯେ ତମେ ସେଇ ଦଳକୁ ଇଏ କର କି ସେ କର ଆମେ କେବେ ହେଲେ କହିନାହୁଁ ତ ତମ ଭଳି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଯଦି 2-4ଟା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖି ସେଇଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ନା ଯେତେ କମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ସେତେ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଏନଗେଜ୍ ସେତେ ହେବ ରିଚ୍ ବଢ଼ିବ ଭଲ କଥା ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋତେ ବିଜେଡ଼ି ଦେଇଛି ତା ବ୍ୟାଗକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ଆଉ ଯାହା ବି ଲେଖେ ସବୁଥିରେ କମେଡ଼ି ହିଁ ଥାଏ ଏହାକୁ କେହି ସିରିୟସ୍କୁ ନେବ ନାହିଁ କି ମୁଁ କୌଣସି ଦଳର ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ ହେଲା କଥା ଆଉ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସାଡ଼ୁ ତା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯାହା ବୁଝିବେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନ ବୁଝିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସେ କହିବେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କିଏ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛି କିଏ କହୁଛି କପି ବୋଲି କହୁଛି କିଏ ବିଜେଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛି କିଏ ମୋତେ ବିଜେପି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ବିଜେଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରୋଲ୍ ଚାଲିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମ ନାଁରେ ତ ଚାଲୁ ଯେତେ ଚାଲିବ ଆମର ସେତେ ଭଲ ଆଉ 2 ପଇସା ମିଳିବ କାଳେ ଏମିତି ଦେଖି ଯଦି କେହି ଦଳ ଯଦି କହିଲା ଆମର ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଦିଅ ଆମେ ସବୁ ଦଳରେ କରିବୁ ପଇସା ନେବୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା ହଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣ
এইভাবে ভালো ভালো কমেন্ট করুথাନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଆଉ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସି ୟୁ ଅଗେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।